Yes, finally. Back to home, back to home. Mom, I'm coming. Wait a minute. Is that Salma? Maybe, but I thought she left already. Yes, that is Salma. She seems to have a problem. Let's go see. Hi Sal, what happened? Yeah, you can see. I have a little problem here. Oh shit, your tire is flat. Do you need some help? Yes, please get a pump for me. Okay, wait here for a second. Come on. I get a pump. Here we go. Finally, problem solved. Thank you guys. No problem. Let's go home. Wait a minute. Belum tuh aku nak lihat. Wait a minute. Is that Salma? Maybe, but salah salah. Bukan. Maybe, but I thought she left apa ya? Salma? Maybe, but I thought Yeah. maybe, but I thought. Hi Sal, what happened? Ya, bukan sih. Kayak mau ngelabrak nah. Ulang. Kepalaku terpotong lagi kepala. Oh iya ya. Pincet. Tapi ini nggak apa-apa kok ya. Masuk aja ini. Kalimatnya. Ini kan kayak kasar. Oh shit. Oh wait. Nggak apa-apa kan? Oh no. Oh nanti tinggal di itu, di tut gitu. Iya harus sih kita edit kan sih. Kayak apa kan? Kayak Pompanya langsung ada. editor. Loh, ya editor. Nanti kan dicari kan. Ada bagian yang kalian. Ini. Iya sih. Tire. Tire. Fire. Sal, Fire. memorimu Sal. Kamu Bisa kok, bisa nanti dipindah ke HP ku. Your tire is flat. Oh shit, your tire is flat. Oh shit, your tire is flat. Oke. Satu ini dulu ya kita. Kenapa enggak kasih? Ya aku cuma Hai Salma, what happened? Bukan kayak hai Sam. Terus Hai Salma, what happened? Hey Salma. Kayak apa? Kayak bingung Sih kayak khawatir. Hai Salma. Gak usah kayak gitu juga. Kayak gimana sih aku nggak tahu kayak khawatir tuh kayak mana Hai sih? Sal gitu aja. Ya, kayak biasa aja. Kayak friendly. Hai Salma, what happened? Ya, gitu aja. You can see I have a little problem here. Nah, ini. Ya, kayak santai ya. Kayak apa sih kayak sialnya aku hari ini kayak gitu nah, kayak kesal feelnya gitu gitu. nah. Feelnya gitu. Kenapa hari ini terjadi? Kayak apa sih Irma ini nah, orang udah lihat udah pes. Gimana? Ayo cepat, tinggal segini loh, kita udah di tengahnya. Apa? Masa ini? Motor bersama-sama ini. Kayak gini nah. Goodbye. See you. Kayak gini. Kayak gini nah, kita dari sini ya. Oh bungkus si kelesi ini nah biar hitam. Ini kan ceritanya pompai di plastik. Pinjam Pak ya.
Aku udah lagi kan. Udah. Udah gitu ya, Mak. Oke, tepam. Here we go. Ini kan gitu kan? Iya. Di sini nggak kelihatan, mau kita dari sini aja. Terus aku ngomong apa di sini? Nggak ada aku ngomong apa-apa? Itu nggak ada kan di teks. Nggak ada. Nggak ada. Langsung kayak mau ambil kumpulnya langsung kayak. Ya langsung kumpas. Set, set, set. Udah, thank you ya sudah. Dari sini kan, ternyata kelihatan tuh. Iya, pasti kalau ke sini. Ya, dulu Pak. Ya, kan sini. Tapi kita lagi nih. Jangan kamu ke sini kan. Ya, kan sini. Kenapa sih? Oke. Aku duluan ke yang jalan. Oke, tepam. Aku duluan ke yang jalan ini ke depan. Pas ini wigonya kamu langsung kayak duduk ini. Oh, pas di dekat situ baru. Aku duluan ke yang jalan. Jangan aja tepamnya pas di sini ya. Pas kembali sini kan. Oke, tepam. Here we go. Sini. Aku dulu anu kah? Maju duluan. 1, 2, 3. Aku kelihatan nih. Ulang. Astaga. Ulang, udah kelihatan. 1, 2, 3. Sampai sama. Kalian kan ngebut kan? Sini aja. Ay, sudah aku. Nah, sampai lepas standar itu udah kembang ya. Udah ngebut kok. Kan terlalu bisa sama saja. Sabar, Kak. Belum. 2, 2, 3. Kok nempel sih? Oh, ini. Ulang. Enggak, ada biasa aja. Astagfirullahaladzim. Ayo, duluan. 1, 2, 3. Kamu lah ngomong. I get a palm. Here we go. Here we go, Bah. Ya, here we go kan. Ulang. Here we go. Ulang, guys. Here we go. Here. Here. Bukan here. Here. Here we go. I get a palm. Here we go. Astaga, sudah. Kayak hafal betul deh. Astagfirullah. Finally problem solved. Thank you guys. Enggak, aku ini bilang ya. Finally. Problem solved. Aku bilang thank you guys. Thank you guys. Thank you guys. Thank you guys. Udah terus, it doesn't matter. Ya, no problem ya. No problem. Friends of help is always good. You're welcome. No problem. Atau, no problem. Kayak gitu aja ya, pendek aja. Iya. Apa tadi bilang, Pak? Cinta kita. Finally a problem solved. Oke. Finally, problem solved. Thank you guys. No problem. Let's go. Oh, kita selesai. Lihat. If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah.